Vambe bien. Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba. Penye panashukiaka mai yoi paka kilalo. Kuna chunga intervention ya kutoka Mitwaba. Hiyo jinsi ya kuwapopola. Munguna. Ajimi. Kanyama Kasese. Anakimbia tuko mu avance. Hii ni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo kya Mitwaba. Yoi ni kurbi. Konga etombe. Konga inaanguka. Mungu naye kwa hapa tuko na chunga. Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo vendredi le 20 mars 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za jioni ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita, tuwaambie habari kamili kutoka kwenye ligne de front jioni ya leo. Tutawapeleka katika maeneo tofauti. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka sana kule Mukatanga kwenye ile grupe arme mupya ambayo inaitwa MDKC, Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Ilitangaza ya kwamba ilikamata village ya Kongo inayopatikana mu territoire ya Mitwaba, na pia wakafanya declaration officielle ya kwamba wao kabisa ni groupe arme ambayo inapanga kupiganisha gouvernement ya Kongo. Tutawaambia mengi kuhusu hayo. Tutawapeleka katika Uvira, maeneo ya Sange, tuambie hali halisi jioni ya leo katika eneo zile. Tutawaambia kuhusu kifo chake Colonel Biamana Kasigwa wa FARDC ambaye alikuwa akishikiliwa katika prison ya Ndolo. Butembo wa prisonnier 17 waliachiliwa kwa nini? Tutawaambia yote kabisa. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa wale wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp. Mkigusa hapo kwenye titre pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu, mguse kwenye linki hiyo mjiunge. Bila shaka kabisa habari zetu zote mtakuwa mkizipata kama kawaida. Huyu ni mganga Yengonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, mganga Yengonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, mganga Yengonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako na kusaliti, mganga Yengonga anaweza kukuonyesha ukweli. Ngao tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo moja kwa moja tutawapeleka kule Katanga kwenye ile grupe rebele mupya ambayo inaitwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Ilitangaza kwamba ilikamata village ya Kongo ambayo inapatikana mu territoire ya Mitwaba, na kuna video ambayo tulianza nayo. Nadhani ya kwamba ile video muliifuata. Video njo ile. Hii video njo wakati wale wa rebele walikuwa wameonekana katika ile village ya Konga, wakisema ya kwamba wanangojea renfort kutoka Mitwaba waendelee kuavancer, donc wa progresser kabisa, wa récupérer zile eneo. Rebelio hii ilikamata eneo hizi
apres kabisa masaa machache na wanajiproklame officiellement kama ni warebele na wakatangaza nia yao. Wakati wa kujipresente ama wakati wa proclamation yao ama wakati wa declaration yao walisema ya kwamba wanataka wapiganishe gouvernement ya Congo. Donc wanapenda wapiganishe kabisa Kinshasa. Wakaomba vitu tofauti. Wakasema kwamba kunapaswa kuachiliwa wa prisonnier politique na wale ambao wako nje ya nchi wakiwa wamejificha nao wanapaswa kurudia. Walitangaza mambo mengi, video iko pale muifuate, njo tuongelee mengi kuhusu wale wa rebele kabisa kutoka Katanga. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga, à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par les milices du parti au pouvoir, UDPS, dite Force du Progrès, Kamwina Sapu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tumbwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Tshilombo, dite républicaine. Considérant les détournements sauvages des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Tshilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des Katangais réduits en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et le Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement le mouvement pour libérer les Katanga et le Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026,
par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Merci. Nadhani ya kwamba ile video umeifuata iko lugha ya Kifaransa. Nadhani ya kwamba wengi kabisa Wakongomani na wanaotufuata sana wanafahamu ama wanajua lugha ya Kifaransa. Hapo nadhani ya kwamba mliwaelewa be. Sasa hapa kuna maswali ambayo kila mtu atajiuliza, nami pia nitawauliza kwa sababu sina jibu. Mnajua wakati rebelio kabisa inaanza kujiproklame, kwanza tukirudia nyuma kidogo, hii rebellion ndio yenye ilifanyaka atake katika maeneo ya Misinga kule muile parke nationale de Lupemba. Unakumbuka atake yenye ilikuwa katika eneo ya Lusinga, watu wengi wakauawa. Wakati wa atake hiyo njo kwa mara ya kwanza ile rebelio ilikuwa kana imeonekana. Ndio kwa mara kwanza ilikuwa kana imeonekana, na siku hiyo wakafanya declaration ku papier na wako nasema kwamba wao kabisa ni rebele. Leo donc walifanya declaration officielle mbele live, donc walikuwa wameifanya declaration ya kwanza ku papier, donc walikuwa wameandika declaration yao ku papier. Hapa sasa unasikia kwamba ni grupe rebele ambayo ilikuwa imeundwa zamani. Donc kujideklare leo ni rebele ambayo ilikuwa imeundwa zamani. Na swali ile ambayo nilikuwa nikitaka kuwauliza ni je, hii rebelio inatoka wapi na ni nani mwenye anaiunga mkono? Ndugu zangu, ofete mambo ya warebele tunajua sana. Barebele ni watu wenye banakuwaka wanajifonde, wanaikala pamoja, wanasema tufonde chama chetu, acha niseme hivyo. Apre kusema hayo, wanakuwaka na bezwe ya silaha, wanakuwa na bezwe ya koma wataishi, wanakuwa na bezwe na vitu vingi mwile kazi ambayo wataifanya ya kirebele ya kupigana na wanajeshi la arme fulani. Na mwile sasa mahitaji yao yote, kuna kuwaka watu wenye watawasaidia, na wale wanakuwaka sasa ni watu wenye wako na nguvu, wenye wako na uwezo huo. Sasa wale warebele kutoka Katanga wanaungwa mkono na nani? Hapa kabisa nadhani kwamba tuko naendana 5 kwa 5. Hawawezi wakajideklare vile wakati hawana kabisa nguvu nyuma, wana mkono ambao uko na wapuse kufanya hivyo, kwa sababu rebele inakuwaka na iko na kazi kubwa, kwa sababu arme itakuwa na itawapiganisha kabisa juu chini. Ça veut dire que watahitaji silaha, watahitaji vifaa vinavyohitajika, watahitaji vyakula na vitu vingi ili waweze kuweza kupigana na arme yenye itawapiganisha. Nadhani kwamba hapa tuko naendana. Sasa ile grupe arme mpya ya kule Katanga, ifo gouvernement inaanza kufanya uchunguzi mbele ya yote. Ifo inafanya kabisa research, inajua hii rebelio inaungwa mkono na nani, ule njo mwenye waanze naye, kwa sababu kama si vile ile rebele ikiwa itaendelea, itapewa nguvu kabisa mingi na hao watu ambao hawajajulikana, bitakuwa difficile kule Mkatanga. Donc vita tena nako vitakuja upya, na mnasikia kwamba vita deja itakuwa inaiko na inea sana kwa maeneo mengi. Kitu kingine ambacho nataka kuambia, ile grupe rebelio ya kule nayo ilisema kwamba wanapenda wafanye liberation ya Kongo, na wakasema vitu tofauti ambavyo ukivisikia upande mmoja kuko wenyewe walisema na biko kabisa direct ama na biko bimoya na AFC M23. Pale tutafanya maanalize mengi nako ifo tunatia point d'interrogation, tutakuwa tukiendelea kuyafahamu mengi pole na pale kabisa ifo tunatia point d'interrogation, kwa sababu AFC M23 ndio groupe armée yenye nguvu yenye inapiganaka na gouvernement ya Kongo, na
pendaka wa avance kupitia kona zote, inaweza kuwezekana kuwa wanaweza create ingine groupe armée kule ya kukuwa nafanya vita kule, wakiwa wako nataka moyen ya kudestabiliser FARDC mkona zote. Haiko benye biko reele, donc ni ndio mawazo yetu kabisa yale. Wanaweza kuyafanya hayo, me hatujajua kama ni wao wanaweza kuyafanya hayo. Shtaki kwamba wao ndio wenyewe walifanya hayo, me wanafanya hayo kwa sababu wao ndio wenyewe wanapiganishaka armée ya Kongo, akiwa na bizui ya kuprogresser wa récupérer maeneo mengi, ikiwezekana wafike Kinshasa na hata wafanye balkanisation. Sasa wanaweza wakafonde ile kabisa. Sasa armée ya Kongo kitu ambacho inaweza ikafanya mbele ya wakati ni kufanya operation za kupigana na hii groupe armée sana, iwapiganishe kabisa, wapiganishe hii groupe armée mbele ya wakati, na wafanye recherche kwa wale wanaowaunga mkono. Na kuko riski sana kwa sababu deja pale Mugra Katanga ni maeneo yenye unasikiaka kabisa kuna watu wengi ambao hawako siri kabisa na gouvernement ya leo. Nadhani kwamba hayo mnayafahamu vizuri. Sasa il faut FARDC inaanza kufanya operation kule wakati ile armée haijaendelea kuprogresser, ipate nguvu za hali ya juu, kwa sababu wakaprogresser na wakaendelea kurekipere maeneo mengi, nao wanaendelea kupata nguvu sana. Unasikia kwamba Fro itakuwa na imekuja nyuma mule Mugra Katanga, wakati mbele Sud Kivu na Nord Kivu wako movita vya AFC M23. Na zani ya kwamba kabisa tuko naendana 5 kwa 5 ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tuwapeleke wapi? Tuwapeleke katika maeneo ya Uvira, kule maeneo ya Sange, kwenye hali ya kiusalama haiko toujours nzuri baada ya siku 2 au 3 na kumeripotiwa mapigano. Traffic ama circulation kwenye route nationale numero 5 ambayo inatoka Bukavu vers Uvira mpaka kwa sasa, mpaka leo kabisa jioni hii haiko natumika. Donc hakuna kupita katika njia hiyo. Wanaotokea Bukavu kwenda huko hawaruhusiwi, wanaotoka Uvira kwenda katika maeneo ya Kamanyola na Bukavu nao hawaruhusiwi. Donc route ingali inafungwa, ni baada ya siku chache tu, na AFC M23 na wazalendo wamepigania katika maeneo hayo. Katika mwingine wa Sange njo kwenye AFC M23 iko, kuanzia Sange njo kwenye AFC M23 iko, kurudia nyuma maeneo za Luvungi, Katogota na Kamanyola, FARDC nayo inaanzia katika eneo zinazopatikana na mbele kidogo ya Sange, mkiwemo maeneo za Runingu kushuka Kiliba mpaka Uvira. Ile njo hali ya kiusalama kule. Hakuna mapigano jioni ya leo. Hali ni ya utulivu kati ya pande mbili, wote wanatulia. Hakuna mapigano ambayo yanaripotiwa kule. Tukiendelea na habari zetu moja kwa moja, tuwaambie kuhusu kifo chake Kolonele Beamana Gasigwa, ambaye anajulikana sana kwa jina la Bestro, ambaye alikufa siku ya leo katika prison ya Ndolo kule Kinshasa, wakati alikuwa ameshikiliwa bila mafasilio yoyote kuhusu kesi yake. Mnajua siku hizi FARDC ama niseme gouvernement ya Kongo inawakamataka wengi, na ishaka wakamata wengi wa kolonele, majenerale na hata wengine wa opozana, viongozi tofauti, ikiwakamata tu kiolela bila kusema tatizo yenyewe wako nayo, na yale yanakuwaka na hayakubaliki. Na huyu kolonele naye alikuwaka amekamatwa na kufungwa. Huyu kolonele sasa Beamana Gasigwa, habari za kifo chake zilitufikia leo ya kwamba njo siku yenye alikufa akiwa ile prison ya Ndolo. Pole sana kwa familia yake ambayo imempoteza. Tuwapeleke ndani ya Butembo siku ya leo, wa prisonnier 17 ambao walikuwa wakifungwa ndani ya prison ya Butembo waliachiliwa.
wale wa prisonnier waliachiliwa kupitia mpango wake meya wa mji wa Butembo, mpango wa kukuwa na pana msamaha kwa wafungwa. Wale wa prisonnier ambao waliachwa kuko wanajeshi 4 na wanamama 2, wengine ni wa prisonnier tu wa kawaida waliofanya makosa tofauti, wizi na vinginevyo. Wale ndio wenyewe waliachiliwa. Katika wale wanajeshi ama wale wa prisonnier walioachiliwa kulikuwa ndani na wanajeshi wa FARDC pamoja na wakina mama 2. Ndugu zangu, tukiendelea na taarifa zetu mbichi za jioni ya leo, tuwapeleke kwenye ligne de fond katika maeneo tofauti kule Walikale na Masisi, nako tuambie hali halisi kutoka kule. Taarifa mbichi tunazo kutoka katika maeneo ya Masisi, Walikale na Ruchuru ya kwamba fro kabisa zinatulia, hakuna mapigano na kule. Donc fro kabisa iko kalme. Maeneo ya Masisi, Walikale na Ruchuru donc hakuna mapigano ambayo yako na ripotiwa kule. Ndugu zangu, asante sana. Merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuichagua Kwetu TV kama kituo chenu cha habari. Kama sheni yenu ya kuzipata habari kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Nawashukuru sana. Nasi kama kawaida tutaendelea kuwapa habari za asubuhi, mchana na magharibi kama kawaida, kuwafanya muelewe kipi kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na tunawasihi basi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu. Mkumbuke pia kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp. Mungu awalinde basi, jioni njema na usiku mwema. Tupatane kesho asubuhi tukiwapa donido, yani habari mbichi kabisa za kesho asubuhi. Merci beaucoup.